U novu, ovog puta novembarsku avanturu, krenuli smo putem preko Zagreba, gde smo noćili kod prijatelja koje smo upoznali u Grčkoj na letovanju prethodne godine. Ujutru nastavili smo dalje lokalnim putevima iz Hrvatske kroz Sloveniju ka Austriji i mestu Murek, gde smo prešli granicu na reci Muri. Da, i tamo je se lepo. Prvo mesto koje smo izabrali za obilazak bio je Grac, koji nas je neodoljivo podsjetio na Ljubljanu. U Gracu smo ostali do uveče, da bi noćili kod prijatelja koje smo prethodnog leta upoznali u Turskoj na kampovanju na jezeru Salda. Loše vreme koje nas je dočekalo narednog dana nije nas sprečilo da se lokalnim putevima uputimo ka obilasku lepih planinskih predela Srednje Austrije, uključujući i jezero Altasi. Sada skrenite levo, a zatim okrenite se blago ulevo. Nakon snežne avanture u poznatom banjskom mestu Bad Ischl napravili smo pauzu za ručak, te put ka Salzburgu nastavili pored velikog jezera Wolfgang. Sve je stvarno fantastično i sve je zeleno, priroda, lepo. Ovo sam snimala od ozgo kad smo dolazili. Just to get to the other side. Your love is like a rescue vessel, carries me through the night, through these flames of destruction. I know you're gonna make it right. I know you're gonna save my life. But I gotta walk through the fire. I gotta deal with the desire. The situation is dire. I gotta walk
through the fire of love. Walk through the fire of love. U Salzburg smo stigli predveče, samo na kratku šetnju gradom, da bi nastavili autoputem do Minhena, gde smo proveli 2 dana u gostima kod kumova. Boravak u Minhenu iskoristili smo da obiđemo čuveni zamak Neuschwanstein, poznati kao uzor za zamkove Disneylanda. Od Minhena vozili smo dalje ka Innsbrucku, kako bi prevojem Brenner prešli Tirolske Alpe i ušli u Italiju. A vidi tamo, Mustang, Marvel, Geox, GS Sport, Adlo, Olin. Na reci Rijenc napravili smo lepu pauzu da bi kasno popodne stigli do područja Dolomita kako bi obišli turističko popularno jezero Lago di Braes na skoro 1500 metara nadmorske visine. U blizini jezera smo i noćili, da bi ujutro nastavili dalje ka jednoj od najvećih atrakcija Dolomita, usponu na 3 vrha Lavaredo. Usput smo obišli još nekoliko alpskih jezera, poput jezera Dobijako, u nestvarnom alpskom ambijentu, da bi se parkirali pod jezera Antorno na 1400 metara nadmorske visine. Sezonski put u dužini od 6 km do podnožja 3 vrha Lavaredo bio je zatvoren za saobraćaj, te smo dalje nastavili peške. Sa oko 1800 metara nadmorske visine peli smo se na 2400 metara do podnožja 3 vrha gde se nalazi planinarski dom sa odmorištem. Evo ga dole je zati, dolinici, samo što ga zaklanja brdo.
Trči! Još, ajmo. Skače da uhvati, gledaj ga. Uhvati u letu, ajmo. Opa! Čekaj. Ajmo. Ajde sad, 3, 4. Zd! Ajmo opet, Opa! Ajmo ti, uhvati mu on. Ajmo ti, ajde pa, budi vredniji čoveč, ovaj ti sve hvata. Ajmo. Nema šanse nikome da padne od njega, gledaj ga. Nema više. Otud ovo što ide ovim bregom, verovatno je možda lepši pogled na ove stene, ali pogled ovdje. Pa tamo ima pogled na drugu stranu, znaš. Tri vrha Lavaredo predstavljaju najpoznatiju prirodnu znamenitost Dolomita i njihovu najvišu tačku. To su zapravo tri međusobno spojene kamene formacije, karakterističnog oblika. Ovo je planinarski dom, ide staza, u stvari imaju dve staze, ali ova jedna vodi, evo je dole i vodi u dolinu. From the Netherlands with photography. Yeah. Okay. But do you publish it on YouTube or something? Yes. What are you talking about? What's the purpose of your interview? Netherlands is flat. It's different than. Yeah. But I have Italian roots, and from Sicily we used to climb the mountains with the goats and the sheep. Okay. So for us it's easy, but for the Dutch it's difficult. Okay. Here 4 days for photography. Okay. So we've been to St. Johan, Magdalena, the lakes, Braies, all around. Okay. 4 days and then we go home. Yeah. You visited Serbia? No, not yet. You must always in war. Go. So every time I want to go, you're in a war with someone. So it's difficult. Okay. No, never been there. But I think that part is nice. You can test Serbian raki. Okay. You want? Very nice. Yeah. You know what is? Raki is Turkish, eh? Turkish. Raki is Turkish, but in Serbia you make it solid with anisette. No, anisette it's a plant. Plant. Okay, it's traditional. Next time you bring it, we drink it here on the mountains. Okay. Thank you very much. You're welcome. Have a nice stay here in Italy. Okay. You're welcome. Oko tri vrha postoji kružna pešačka staza koja uključuje prelepe vidikovce na karakterističnu konfiguraciju Dolomita. Već nas je uhvatio mrak kada smo stigli do auta, da bi večerali i nastavili put ka jezeru Garda, gde smo noćili na jednom parkingu pored jezera. Drugi izlaz. Sada skrenite levo. Jo, desno ću. Vidiš tu i parkinzi. Možemo stanemo, popijemo kafu. Hoće kišica. Bentima. Nakon 700 metara skrenite desno. Ćeš ovdje da stanemo. Ajde. E pensi di una danza
parole che non e anche senza sole le lacrime di sale che bruciano le ferite. Jezero Garda je u neposrednoj blizini Verone, u koju smo došli parkirajući se na jednom fantastičnom vidikovcu iznad grada. Questo tempo dell'amore passi di una danza la vita che ci avanza fuochi senza luce né calore treni alla stazione. Ja kao Romeo i Julija, njihov crni ver. Spezza il mio respiro fondo al cuore. Non è questo il tempo dell'amore. U Veroni smo proveli ceo dan da bi predveče stigli u Padovu udaljenu oko 90 km od Verone na putu ka Veneciji. Un posto da sparire e io non so capire se ci sei. Padova nas je iznenadila svojom karakterističnom lepotom i brojnim uskim ulicama sa velikim kolonadama. Questa lontananza, le cose che non si... Grad je poznat i po svom univerzitetu, jednom od najstarijih i najprestižnijih u Evropi. Senza un'emozione, nell'logica ragione, restano parole che non ho. E in fondo a questo tempo cercherò. In fondo a tutto io ti troverò. Nakon provedenog dana u Padovi, popodne smo nastavili put do Venecije, gde smo na njenom prilazu pronašli smeštaj u jednom autokampu sa spa centrom za relaksaciju. Do Venecije išli smo prigradskim autobusom, odvojivši ceo dan za šetnju ovim jedinstvenim gradom. And she wants to be there. Venecija ima preko 150 kanala, različite širine i dužine. Najveći kanal je veliki Grand kanal, koji preko pešačkih mostova spaja glavnu železničku stanicu Santa Lucia sa centrom grada. Velika turistička atrakcija Venecije su gondole, koje su ručno napravljene od jelovog drveta, često ukrašene bogatim dekoracijama i bojama. Pored gondola i venecijanskih maski, Murano staklo je jedno od obeležja grada, iako se ono proizvodi samo na obližnjem ostrvu Murano. Crkva Pieta poznata je kao crkva u kojoj je čuveni kompozitor Antonio Vivaldi stvarao svoju muziku i obučavao devojčice iz obližnjeg sirotišta da sviraju violinu. U to vreme to nije bilo uobičajeno, pa su Vivaldijeve devojke postale simbol talenta i obrazovanja u Veneciji.
Hotel Danieli, karakterističnim enterijerom i uređenjem, jedan je od najstarijih hotela poznat po boravku brojnih poznatih ličnosti i bogatom kolekcijom umetničkih dela. Najveću arhitektonsku znamenitost grada čini trg Svetog Marka, sa istoimenom crkvom u gotskom stilu i Duždevom palatom, koja je bila sedište vladara Venecijanske republike i ukrašena brojnim delima slikara kao što je Tintoretto. U Veneciji smo ostali do večernjih sati da bi ujutro nastavili putovanje dalje do mesta Palma Nova. Se senten? Beteknete? Jesam. Palma Nova je utopijski koncipiran grad u pravilnoj osmuganoj matrici sa opasanim gradskim bedemom i zaštitnim vodenim kanalom. Za dalji put ka Trstu narednog dana odabrali smo lokalnu prečicu vozeći kroz brdovite seoske predele. Gdje ste mogarići? Dođite! Evo ga jedan ide. Gledajte. Ajmo. Ćao! Ćao! Arrivederci! Arrivederci! Pravili smo pauze na slikovitim mestima Tršćanskog zaliva da bi stigli i prošli kroz centar Trsta na putu ka slovenačkoj granici. U slovenački Portorož smo stigli uveče, samo na pauzu za večeru i kratku šetnju, da bi put nastavili dalje ka hrvatskoj obali Istre, gde smo smeštaj našli u prelepom Rovinju. Ujutru smo obišli stari grad u Rovinju, bili na nedeljnoj misi u gradskoj katedrali, te nastavili dalje do Pule, još jednog lepog mesta na našem putovanju, poznatog po čuvenoj Pulskoj areni. Predveče smo izašli na autoput, takozvani Istarski Y, i po nevremenu koje nas je uhvatilo u blizini rijeke, vozili ka Zagrebu. Uveče smo obišli glavni grad Hrvatske i tu noćili,
da bi se ujutru uputili ka Srbiji. Usput smo imali lepu pauzu na Savi kod sela Kuzmin, da bi uveče stigli kući u Beograd nakon 13 dana ovog putovanja.